नामवर और सीनियर पाकिस्तानी अदाकारा बुशरा अंसारी ने पहली मर्तबा एक वेब शो में अपनी 36 साला शादी के खात्मे की वजह बता दी। ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड अदाकारा बुशरा अंसारी ने एक वेब शो के दौरान अदाकारा और मेजबान मीरा सेठी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उन्होंने गुज़िश्ता साल अपने शौहर इकबाल अंसारी को तलाक दे दी। शादी के 36 साल बाद शौहर को तलाक देने का फैसला उनका अपना था। बुशरा अंसारी ने मीरा सेठी के वेब शो में अपनी तलाक और उन हालात के बारे में इजहार ख्याल किया जिसने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने पर मजबूर किया। अदाकारा ने कहा कि जिंदगी के बुरे वक्त से निकलने का हल तलाक है। मैंने अपनी शादी के 36 साल बाद शौहर को तलाक देने का फैसला किया क्योंकि मेरे पास तलाक देने का हक था। मेरे वालिद ने मेरे लिए ये काम किया था कि मेरी बेटी जब चाहे तलाक दे सकती है। बुशरा अंसारी ने कहा कि मैं वो औरत नहीं हूँ जिसे तलाक हुई, बल्कि मैंने खुद अपने शौहर को तलाक दी थी। अपने इंटरव्यू में अदाकारा ने कहा कि जब तक हमें समझ आई कि हमारी जिंदगी में बहुत मसाइल हैं और हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि बच्चे स्कूल जाने लग गए थे। उन्होंने कहा कि इसलिए मैं जब भी मुश्किल में होती तो सोचती थी कि ये वक्त मुश्किल है या फिर तलाक के बाद वाला मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे पास 2 बेटियां हैं और अगली जिंदगी में भी यही मसाइल रहे तो बेहतर यही है कि इसी जिंदगी को बर्दाश्त किया जाए। और ऐसे हमने 36 साल गुजार लिए। बुशरा अंसारी ने कहा कि जब मेरी बेटियों की शादी हो गई और उनके बच्चे भी हो गए तो लगा कि अब वक्त आ गया है कि एक दूसरे को रिलीफ दिया जाए। हालांकि आजकल ऐसा नहीं होता। वाज़ेह रहे कि बुशरा अंसारी ने 1978 में प्रोड्यूसर इकबाल अंसारी से शादी की थी, जिससे उनकी 2 बेटियां नारमीन अंसारी और मीरा अंसारी हैं। गुज़िश्ता साल उन्होंने इकबाल अंसारी से तलाक ले ली थी, जिसके बाद ये खबरें सामने आईं कि उन्होंने अदाकार और हिदायतकार इकबाल हुसैन से दूसरी शादी कर ली है। ताहम अदाकारा अपनी निजी जिंदगी से मुताल्लिक ज्यादातर खामोश ही दिखाई देती हैं। आबिदा सुल्तान ने अपने हालात जिंदगी अपनी आप बीती आबिदा सुल्तान एक इनकलाबी शहजादी की खुद नविश्त में तफसील से रकम किए हैं, जिसके मुताबिक वो 28 अगस्त 1913 को भोपाल के कसर सुल्तानी में पैदा हुई। उनके अकलौते फर्जंद शहरियार मोहम्मद खान याद करते हैं कि जब उनकी वालिदा पाकिस्तानी सिफारत खाने से अपना पासपोर्ट लेने पहुंची तो उन्हें खबर मिली कि जिनाह की वफात हो गई है। इससे खासी ताखीर पैदा हुई और आखिर में वो महज 2 सूटकेसों के साथ पाकिस्तान गईं। शहरियार खान साबिक सिफारतकार और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। उधर हिंदुस्तान में रियासतें खत्म हो गईं और नवाब भोपाल का ओहदा एक अलामती ओहदा बन गया। अलबत्ता उन्हें माहाना बुनियादों पर एक माकूल रकम मिलती रही। शहजादी आबिदा ने इससे पहले ही अपने बेटे शहरियार को बंटवारे में होने वाले खून खराबे से बचाने के लिए इंग्लैंड में नॉर्थ बैम्पटन शायर के मशहूर ओंडल बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया था। इस सवाल पर कि वो भोपाल में अपना रुतबा छोड़कर पाकिस्तान क्यों आई, शहरियार खान बताते हैं कि वहाँ मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते तासुब से उन्हें बहुत दुख पहुंचा। वो एक खौफनाक वाकया सुनाती थीं। जब मुस्लिम पनाह गुजीनों की एक ट्रेन किसी और रियासत से भोपाल पहुंची, वो उन पनाह गुजीनों का इस्तकबाल करने प्लेटफॉर्म पर मौजूद थीं। जब ट्रेन का दरवाजा खुला तो अंदर कोई जिंदा नहीं बचा था। वो अक्सर कहती थी कि वो मंजर उनकी जिंदगी का सबसे दिलखराश बाब था। उस वाक़े का उनके पाकिस्तान आने के फैसले में एक कलीदी किरदार था। शहजादी आबिदा को अपने इकलौते बेटे की भी फिक्र थी। शहरियार बताते हैं, उन्हें महसूस हुआ कि इंडिया में मेरा मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा और मुझे अपने शोबे में कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। वो इस ऐशो आराम की जिंदगी के भी खिलाफ थीं, जो भोपाल समेत कई रियासतों के नवाबों का खासा बन गई थी। वो मुझे इन सब से दूर रखना चाहती थी। शहजादी खुद 2 अक्टूबर 1950 को कराची आ गईं, जहां उन्होंने मलीर में सुकूनत इख्तियार की और बहावलपुर हाउस के सामने अपनी क़यामगाह तामीर करवाई। मलीर का इलाका उन्हें बहुत पसंद था और वो अपने इस घर में 50 साल से ज्यादा क़याम पजीर रहीं। उनकी यहीं वफात हुई
اور وہ یہیں آسودہ خاک ہیں۔ شہریار خان بتاتے ہیں کہ وہ سن 1951 میں جب پاکستان آئے تو ملیر والا گھر نیا نیا تعمیر ہوا تھا۔ میری والدہ نے وہ گھر اپنی جمع پونجی سے تیار کروایا اور حکومت سے ان کو کچھ نہیں ملا۔ 8 برس تک وہاں بجلی تک نہیں تھی۔ شہزادی عابدہ سلطان ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ پاکستان میں ان کے تعلقات لیاقت علی خان سے لے کر محمد علی بوگرا، اسکندر مرزا، حسین شہید سہروردی، ایوب خان، یحییٰ خان اور دیگر سے قائم رہے۔ محمد علی بوگرا کے دور میں انہیں اقوام متحدہ بھیجے جانے والے پاکستانی وفد میں شامل کیا گیا اور اسکندر مرزا کے دور میں انہیں برازیل میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا۔ وہ بیگم رانا لیاقت علی خان کے بعد اس عہدے پر فائز رہنے والی دوسری پاکستانی خاتون تھیں۔ کم و بیش اسی دوران شہریار محمد خان کیمبرج یونیورسٹی سے قانون میں اپنی تعلیم مکمل کر کے پاکستان واپس آ گئے تھے، جہاں انہوں نے سول سروس کا امتحان پاس کر کے دفتر خارجہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ شہریار بتاتے ہیں کہ ان کی دفتر خارجہ میں ترقی پر ان کی والدہ فخر کرتی تھیں۔ 4 فروری 1960 کو نواب حمید اللہ خان بھوپال میں وفات پا گئے۔ اس وقت عابدہ سلطان بھوپال ہی میں موجود تھیں۔ انہیں پیشکش کی گئی کہ اگر وہ پاکستان کی شہریت ترک کر دیں اور ہندوستان واپس آ جائیں تو انہیں بھوپال کا نواب بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے بھی شہزادی عابدہ سلطان کو یہی مشورہ دیا کہ وہ بھوپال میں رہائش اختیار کر لیں، مگر شہزادی عابدہ سلطان اپنی چھوٹی بہن ساجدہ کے حق میں دستبردار ہو گئیں۔ ساجدہ سلطان کی شادی مشہور کرکٹر نواب افتخار علی خان آف پٹودی سے ہوئی تھی۔ وہ نواب منصور علی خان عرف ٹائیگر پٹودی کی والدہ اور اداکار سیف علی خان کی دادی تھی۔ سن 1964 میں جب پاکستان میں صدارتی انتخابات کا ڈول ڈالا گیا تو شہزادی عابدہ سلطان نے، جو ہمیشہ سیاست سے دور دور رہی تھیں، کونسل مسلم لیگ کی 2 آنے والی رکنیت اختیار کی اور وہی تھیں جن کی کوششوں سے فاطمہ جناح متحدہ اپوزیشن کی نمائندہ کے طور پر ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑنے پر آمادہ ہوئی۔ شہزادی عابدہ سلطان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ فاطمہ جناح ایک معمولی اکثریت سے صدارتی انتخاب جیت گئی تھیں، مگر ان کی اس فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد شہزادی نے کئی پیشکشوں کے باوجود عملی سیاست میں حصہ نہیں لیا۔ وہ شاید پاکستانی سیاست کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی، یا شاید پاکستان کی سیاست ان کے معیار پر پورا نہیں اترتی تھی۔